moja iliyowana ni za haki, rihali mihono kulahiki, uridhiriki. Petits anges, kufuru zitimao, wanawashemeza warihubule manto, watuna wao. Petits anges, kupuma zirengwao, zenamuriwonao, zarigwa zirundao, zujari mwenjezao. Petits anges rougiano, petits anges rougiano. Olha, deixa amanhã se você quiser ir dando junto. Malish? Nalish. Querido. Slug. 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 Sanzan chuli ni ruwini da sembawi. Shamrenda hamsongo na mbembawi. Na mbembawi izijirio masiwa. Na mbuwe mashishio mwishie hizo nambao. Bali ontu zamba hawana zigoma walila. Parendi ha madinku. Ngwarari yao wana waheao. Nola imme ya iheo no hamba ari nambirom titi kamenye dalao zinitia hamu na huzuni huyaka hata wala wana wazayao parendi haziyo ngwalao warendi ha madimku ngwamenyao omea uheao warende ha madinku wamenyao itoma ya ijao sabantu zamba hawana zigoma walizao watijohamba kwa tushia hizo nambao hizo horohoni ngasivu wao sha tisubiri mahaminji leo tijanga mzambu hizo mrendao msiba wa kaima hakimu si hadisi wa shughuli sao sha mabambundo wanikiwao sha mabambundo wanikiwao nasi yemiyoye vuwa rehale manzare mbamungu yaritole emadimku yao mzazi baba ngariko zao mzazi baba ngarililao uyaka kutoma yari hao ti machozi ya furaha shamsui bando machozi ya rishindao sabantu zamba hawana zigoma walizao imahakimu ishi hizo nambao ba tamaya ya mrumana notindesi wa shughuli sao kwa ujumla wani kama bambu no wamia ukana mwenjezi hizo nambao. Salam. Wanga Jomushia présidente, yaronese umuhimu tukwenu, yaronese imani uliolizembwana zandisiwa nisi na mazama wanotina ili usala ifokishe imani mata. Habamenji kwezi watangazaji watukufu wa nchi tatu, kwezi madhamana bali na bali ma star wa hatu nanga nyivano
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rimparani vanu leo sherehi ya hosiku waheze droit za hemwana na dainu haluha ya kimanga ambao journée internationale des droits de l'enfant ikashirihilwa usiku wa jana. Petits anges de Comores watanganyiha daone mazama wonti ili washerehi osukunu mwana yo droit hahe henu siku ya bama shahani ndongo zenza mradi la dhima zikena usiku mahususu yokawandua jowa zambi usiku wamba jana aruma imakungumanyo ya he dunia kamili shaye mwana haini usiku la dhima ya hunda za haki za iyo haki ya hahe henu siku eke mwana saa zalo ya hunde zina ya hunde identite ya hunde msomo ya hunde malezi ya hunde umkai wa hahe avonge ritsanganyiha rijeri ileo reshelezizane umuhimu osiku hamada hunde osiku unu hadani doto protege mwana domjifanya ya totede ya kemwana mwana ransiwa ya kemwana ili hainitsi sikomo ribani ijokana mau aukaye mwana yode mau ekakabati mwana kabana ukaya avenir kabana ukaya ritanganyiha haruma etemyatolanu maha njo hisoma haluha ya kizungu. Les enfants prennent le contrôle et revendent un monde meilleur pour eux après la COVID-19. Haruma intia hatu ngasina yangamizawe mwana rahani COVID-19. Komori iparwa shahawa virus. Iparwa heni dzina di risana rilipare kwa wadeuo haukaya ngoritinziao etwama o COVID-19 certes ngio shae viol ge wao mwana haku rahani COVID-19 karjahana kwa wadekauti shae zorienshio henu siku rango wakatira tsanganya hasinu wana nyasi harumaze mbana zinu rionokaya umzo kauti mwangu karinau staza urongowa karinau staza hwanda kamnau lemewe karimparani ukaya une conférence de plus hau un point de presse de plus hau ka mrongo unu umhashirishano unu ndo ujotsonga sonti pia ujue mihima iremao wana hatu mwana mkomori hadungo haku katina mwanamshe katina mwanamme katina shioni katina likoli katina vonde katina bahanu yalo insécurité avonge la vima kamna lemewa ni watangazaji jaboratu lemewa hainu siku ya bidiri mpareni gatingo jumparani yambwa unumaha kamengo miraru ranguze droit hizo zehantiwa sha mwana ngedahu paraporo ya ndogo hamandizo mwana protection alonio dai serikali akweza mazahatu hususan deshama cha Petits Anges chinu shama kaosho apolitique chinu shama kao ngashitendeo shiwane neze haki vatina hura siasa itsoka ngio yabo lazima rande
ezijirio vatina hura siasa au kasiti wandu wa siasa karina uka karanda ye journée kairengwa ifetewa yo njema sha izorilidao ne serikali tidoa ndunjiliana usiku watie dagila na joho wafete journée gari walindao warengeze vwamana zahao ekaze ndongozi nuzijiri azijiri safanyiwa leo ngabo hatwari ito nyangu nade hatwari yokaya wana wao ngwa ziredao wao hawao ma mineur wana watu timumaha ngwa ziredao wana hamadao abo na bahati wa mahala haukaye mineur yafanya rogo hamadizo lazima idea katwenda idea ulwaya shangwendo ya hati wa mahala ya bila kazi la kazi rendo abo serikali ngwa na devoir wana wao wahunde mahala ya biji ili wende watartibishiwa kwa bila kazi zo kazi rendo shati wenda watanganyiwa wana makriminali le watanganyiwa harumwa mahala kao kwa tina mba msomo wa igundrawo totindo kaya ola mtipiha naye hangamia na ola ulo mhumbabi no ya kone maha ya bigi hadiba hangamia zote zilindao na serikali kajanda hofeteze journée tinjema shandizo hizo batu ngari wadidao nizo ili ye mwana une fois yalo brise yalo meurtre heze ndongo pungufu ya rendwazo hauzila ya tunda mndu ya mabia ukazo kazirendwa shaende hula idea hunde malizimando aji eshama Petits Anges owinjini wahanyu ni watangazaji rimpara ni bano gasina takriban miezi 8 yomba mititi hafu shanga kazanao rionese rangu masra hundra estatu ya hatu ya hezembana zinu garionesao ili rikasino wana nyasi rijafi emaudu ya hatu eshama Petits Anges shikanti honika wangu wahundwa nile kafailo handani eshama shikanti hashirishi rinji harumwa zelikoli rinji harumwa miji rihashirishe zendongozini yode objectif ya handani ya heshama shahada buhashirisha zitijiri shekazi jiri ziriwaswili garisanao au kwa yode mbwana ratidere ifanya handani lutama teknisi wa heze ndongozinu wake wana shana rifanyi hazi sina mapsikologi rifanyi hazi sina maavoka rifanyi hazi sina matoma na bali wa heze ndongozinu ili kazi jiri shazo za hao katodara watahi wasangwa ushama izora wana hatabaha riono kaya bwana Ketinyam abonge karna ulemewa kumparani jeri mhashirisheni riridi mshemele haruma wazaze no wadada haini dhamani kufahanu ya liyo yewa mji yewa emajira haini mji upando wa hae ya sihe za dhamani au kaya risari wono kaya sherishindi mwana hajuruhilwa rimnika avoka rimnika psikolog rimnika médecin amangalia shaha sa hajuruhilwa abonge ngarsanao ripare hadani hani mdu atidea kwa maana sonti pia humalahoni hatu risaidilani mzazi akubalake mzazi mbaba ya kubali ili yajue engijola umudobi haukabanu rijaja raja katu hatangarila umudobi mbagane mzazi waranti zao dhamana vao waloho jingonihu wa profite mwana hangamia narihime hasonti pia risia dazinu za hatu resheleye zenzia rizi tengao reshele majumbe rambo ngari ya wahao zefwaye ramba hizo kazina ukana mradi mawu
hauka kazina ujonga ngazichilwa unidodo mkomori asa haonesa ukaye kapable yoshinda afanye ngongo hamadizo abonge na Tanganyihe rihime vadzima sonti pia riwane ili heni mru ya juwe kaya zinodhamana na singarjo kuzisiwa abonge heni mru na siheza hai risana eshama rinjia haruma imiji ya hingazija rinjia haruma miji ya Nzwani na Mwali risana rihanti selule deshe tinde izopia hauka ezamazinu gebidio zisaidiwa gari profiteo okazion hamada inu hauka yoyo ntikia yodo protege mwani okaya eze resirkali ra maparteneri bali na bali wajerike vazima gari farao leo ngasina ma artiste warisaidiao ngasina ye artiste wa hatu Salimu Ali Amir burabiozo henu siku ngaronao Madame Shamsia Sagafu obahanu ya kanti yabo aboze ndongolea uzonti pia zishulisa wandu pia kabati utuji sante concerne abonge na Tanganyihe zilizo na kahanza ni eshelizize gamjonika ye porte parole wahe eshama El Kabir Sedamed ya Enjeze Ezahifikra marhaba miji Ramani kabla bibi vanunga ambao ni mwana hindu muhimu halisi ya ukaya ni mdu ya zaya iwonga yafe mwana ya mzihe shai kai mwana kajalelwa ibangu tukobzi mji leo ngasibanu usu eze buliyo nufujari ufanyiwao wana sha tidaizo bari di mwana pia mwana ranzi omzalo hahi tanzi omjomdaniani ziakizahi lazima diswa upangwa emalezi yandisiwa ikazalo wazazi wajomba wakulie mwana wasani wake mwanzani mwae washinde waelewe ezendroso zahi waelewe ilugha yahi baishira katorongo hauka ikaizongizo mzaze ikaone mwana dahoni ngabo mjombajo dahoni hashemeze ndio tawa kana mraki ukamutoza barini kutumuzisia za jirindi ni ngujomwambie ula kumyashe itwa haundi maravu haukanza utoe kiloti shekai mwana harendo mndu wakamhara shatima stehi kana usubuti ya binzaze ukaya ndu fulani hanu ngufu shangela zimu rike karibu nuana hawadise kawatengelea mndu watitengele simba shawatengeli mwanzani ili wajue wahadisi wakimwelewano waheze lugha za mwana mtiti ekae mwana apanya nai mndu mrenda mwana ula apanya nai walanga unuga tuzeleo hawayazio na fikizila njema yanzu afanye hamandizo wakati yenda ajili sanchati eka zila zijiri mwana mtiti yapanuwe itkao zuka zirendwa na balaraka la timwake yabo kitula zinyata nyihe nuwananya wasaya madaniahe watudiriki itendwa malashila na ikatula zimu ya latiwa shangila zimu ya hunde malezi maksusu ikaka jurihilwa ya hunde mahala ya kenti ya tulie ya elewe ile mwendo ya diwazi iza mhunda ili maulu ya jue ya kimwana ya muyatimu yode mania harmele matso ya tumalarima rijoanza karishindi rikana mahala juma la urenga wana amanda wao ikao waundu tambu za ziungo wajuri hilo haku isakilita hozi zishangaya waundu mahala wakenti wakema psikolog imatabibu walezi nizitabuza utunga haruma muda wa miezi miraru na miezi sita yarijeziwa ila kliya yode mana joanza manamshwatu ulova manamshwatu mbambani hosu utiwa heo wanza mwana he kange bana na sitwanza himi ndumala livano rimdeme koti haukatsongo rione mwana inu injiamvu irengwa
ni mji au katolo mji uyasukutia dea kiahi kisha ilibavu lihimili mwania hata mji wa mtoa mji watolo harmali bavu liyo bwanangu halisi ngari yambia mbada wa mwana wa Saulo banu ikaunga mwanae ya juhilwa ukayaritsengele haraka ilishine rimdunzi mala yanzao ya vile iliripagu imwana upande wa unono wa heranzi rijuanza mbada uo mwanyasi watu ya juhiti na wajau ya hini rimtukuzi rivenzi wandu wanu wa jirani haukanusu kwa tata zao ndugu wa mandazi wakati ngozi huzao mapesa wadiwazi owani Havili ya hema hizi ya yuharmwiti wana ruwana umeru wana washengo ngami yao omulikoli omonziani hauvura bangi haunwa maji kati mwanamume kati mwanamshi na hizo dhamana za hondupi dhamana zao wazae mwana dhamana za hema jirani dhamana za hema fundi dhamana za serikali dhamana za serikali haukahindi imana ngujuhundo haru mjini yaliyo iliende haru malikoli ikaungio ya kiasi no wakati nganzo iliwa fedha nganzo nawi nganzo jao zila wakatuwili kazi tubuha aukaire ya efedomot mwana nguwilo shioni yanzo iliwa zimfukare ili mwezi nganzo aliwe nawi nganzo ya shimahala wakati mfano wetonizo na ngabo wadada wapeu makati warengao wanamandao ikotila onoroti chaku shangwa mwana kilibabi shangwa wana aukakora timizi makumi na minani kwa tujua utungua izinjima nizimbi ngizo armazo university haukawana hemi jinzi wasumia mvuni heli kwa tina bursu wandu zao kwa tina zemwaye za wafanyia ngwa jiriwa na nyumba arme miji lukaribu shabo gilazimo libe nyumba gilazimo ulibandu wale gilazimo ejeba kashamu universitaire heni mbada hawajifuku hanse mwana ngumtundo umsajaja uli harmenti kautero kangujirira isikali ngaro wa parao wa renge za manaza ngalamba wajau harmaze prison gabondu wenji wafanya halati wana wote malaika mwanadamu wajuhar ma prison waishi hanamna ikaw mziro za uchafu zito na hata sura kibinadamu ngwala lao jambe na mbuzi enunguyo si haki ngari wanao harmaze tikramshiza hatu ritsahe riniko ardu hauni kwa nyumba rilekeze ikelikoli prison ya wale kwa kwa tatimizi maha shao panstendo ikao ilazimu wa hukumlwa shao tilatiwa wa roho harma bangwe luna simba zijo wala shao walengwa wasomesiwa walelwa warejei harma daula wajaru mshi daula imao mwana tiwa mzima mwana watu sonsi mwana gilazimu yasaidiwa hata akili yahe yuhu situaanza kabla jazia organike manyasi sikologwanu mzazatu mwana mshwatu madam Shamsia yaje yatafadhali yarenga mikroini yalile babi babi shili lo chartu lo nishu nifanye supervision karibu madam Shamsia s'il vous plaît. Marhaba mimi. Assalamu alaikum. Ngamjoka mimi timbwa discours. Sha ngamjoka domeni hangu zindwaji. Sha zinongoza habo vanu. Izuza hatusonti pia. Ususo mimzazi na zaya na unatabu ya ulila mwana na unaikoza ndona wajibu. Abungeze nongozi jiriyo. Kwa halini mjini harumaiti ya hatu. Gasisikitisha ndo ngazisikitisha ngamilao halisi na butihimi banu nilile sinakushida ndrohe matsozi ekeli zenongozi liyonga mjuwao sha ngariyombao kaya wandu wa hundae rahunde bahati enu rahunda zama hamada zinu petits anges waja warengae zejukumu zenu wazanzo wa wanenizo awongena dokari hime hasonti pia riwasaidie rikenkonyo nzima riwane no fujari uno ba ufujari urenge mvu mimi ngamibanunga msingoji uzisa ezinu zijaje harumati ya hatu maneno tsira juu harayona kaya amani
salama karja kana rongona tabia bihamanda zinu batsoja mwahawo umeangasina mahamili sijimiraru zenongo singwenda norenga mvu ngamjuzi sweza rijilia eti eri rende abungena rijuhe riwane neo ufujari unu riwane rikekonyo nzima hususando wazaze na rifunge shana mboda mana sisi mirtabi hao haku hozaya hulela wa badala ngwalelao shawa uno chikoza mzazi de ujuo utungu wa mwana haku abungenga mbosheleo petits anges marhaba menji no haba kuya wabe courage inji rihime rikekonyo nzima risaidie zenongo zinu zihunde hukuma tena hukuma nziro bananga nzao watu wanoho shida wazieze nongozino ngawanzoze hukuma skenziro nganzo hata watashiwa madoktori baoti wandu walo normali wandu walo wade shandu kwa tsushida wajua kaba no bahau wade washahawa abonge na rihime riwane hata riwasuli nembo ni marhaba minji Kazi tango jitukufu adani do shukuria bora jihunda banu amada banu rahunda usiko kangarisherehiwe mwana rambao ngarimika uzi hakizahe ngwaja ingeke kweli komori ngaranela ufikiri haki ya mwana mbagarjoke haki ya mwana komori yo itawa bahaniliyo na ushukuria wananyasi kaondo atemwanya banu waonesaze keka onde ziri hundra usonti pia wakubali wajawa hanu wanu wa president kwa hamanda hizo manamfikiri hama hena mru ya kubali ukanga mzambo abo hafanya dalao hatsanga harumenti yake na risalio fikira wakubali mru ya kubali ukanga mabo be mwana hangu hajuruhilwa abo tivukisha wana wenji walobi ngoni hula yabidike wajuruhilwa shabo na zabe mru ya zingarwa abo wana wala wavuku na ukubaluka ekarendo tunda hena mru ya juruhimana wakati ya juruhe mwana yahamba luhanda nazifanya yole shikomuri wala mwiti abori joka mro ya zamba bala hakauvubwa wanawenji watondo usoni hula wangamiziwa ransuwa juu aboyo muhimu hokaleo rilaho dukuni rambe zihunra wana hatu mro ya kubaluke mwana hafanywa ndongo mbinga mwendo ntina faida njoka uzihunra kamtoka mra mali shati protege wana wenji hodingoni bala watu jongamia harumwanongo hamada zini ngamfikiri hama mengoni mwezi hakiza mwana kabatulo mjeni silotoka mwana rimnike mbendu yale au rimbehele kolia somo mwanange na haki rimnike affection ya ladhim rimnike mahaba ya ladhim mahaba ya unika mwana tiloka ya rimangale ya vaendro au ya lendro shanganzoni fanyo muhimu nishilie mwana eluka ngamodo na parise mwana hangu ni mparise na ukweli wa hai ya kubaluka mimzazae habo ni kubaloti jinika wakati tikanti timushilia timnika wakati bahe hakubaluka yende kina harumwe famia hangu ani yo haki ya mwana na utsaha tena ukana awe mwana ngomniko imuhundo la security au niveau familial hahundu confiance tena harumwe famia ani amtorenga mfano ukana wakati si joka harumwe famia na sukumi mzaze de decide ngarpo jao sheka usiku utonike mwana bahati ukana o mwana hailo ngarlo hindini ye ujisante hamabala yemengoni mwe famia alafana ndrongo hamanda wao wa muhimu wana makali mahorumile mwana ya hisuka yemengo ni mwefami hena ngozo loda honi ngebido mwanazi chu sidena ndrongo ngabondrongo za mwana yomwambia ya juo ka banulelo ngamimwade sino tunafanya ndongo fulani haelewa banulelo ngo joshida msaidie dengeri hana problem si wazazi wakati si jokanti ngafanyo hazima na haja saidia mru hacheza usiku ila yoti njema mwanange bido hisuka mimi ndo saida mzaza hangu wakansufu au mwana haja usaidia ila yo muhimu heina mwanekao rangwe mahaya mondo hata 18 ya hahe haji hisuka yemengoni mwe fami yoka na bahatincha shoke mwana ulayanga miziwa manara ngulo utotoni ahisuka yo hadisi na mzazahe yo hadisi na mbabahe yo hadisi na roda honitsen pi afa fikiri yo muhimu kana mwana tulokari mikembendu yale sho muhimu dukana mrajo ke mwana wo ya doji joka yemengoni mwe famia hangu à l'âge de 18 ans abo mwana ngebidu ya deja bo asa jwe famia hangu si wandu ndini odahoni hatu si wandu ndini ya jwe sheo shodahoni ekarishiba marangudo mwadoni hata 18 wakati hiyo mwanzo sheo sha famia he ne sheo sha yo muhimu humrudishilie mwana haku mwana eleokana ekana bianongo sinacho bezara kana mabokana da kula wa masuala madiro
yoti njema mruda mama kalima hamanda yao nganzo mru ya eleoka mwanangu jomba beti jomba nongoza mafitile lo shamaudi jokire hambeza kweli ani nganzo za nongoza udo zirenga seri atido isukaza nongozahe ngozirongo kimafiti yo haki ya mwana mru ya mwishili mru ya isuka mwana woi yo muhimu borilo harmai fami tinailoka ekanga bondongo da honi ni mto da honi yebido ya hisukana maname ngoni mweze problem komi uziparisa do wakati mwana hunchwa okafa alafu wala wajoda honi wajomzaze habari na mbaba wanao kwa chibi wanazarongozi tena mwana hundani kafa ufikiri bahezi nje hanzo hijisuka mintu jibi abo hatuna sungo tingo jawandu na sungo tingo jawatiwo ni vungua ngwatiwo ndini yebido mwana ya hiso komoriwa hatu eka hundani msiba eka hundani furaha lazima wanuzaho majirani wajao habari afu hizo wana hatu kwa ziji eka yoti parisa e mwana wo jusqu'à maintenant ça fait déjà 3 mois et problème tabisho de mwana wo nga m'obligé ni mchanger environnement na yoke tinjema hokakaishi na baba na mzaza rafa fikirizo zonti pia da kwa mwana hamkomori akatujo atashikomoro shatuka waifamru zo ubisa shala mabajemru bala ardia ntunu kiana medizo mwanza au bala hantunuka shayo fardu ya jazifani paske bala yengen kanjammo na mihamba uka badi fulani yemrumo imati undane za longo zinatonsojo habari abunge bido wana hatu wadoile okana wa handongo za shikomori ko yo fardi wanduwa jehunda honi wa warisai yani warisutene warijo habari mengoni mwe problemu ri parsa tena arumenti ya hatu ekanga rifikirio e droit de l'enfant na rifikiri bahanu ba wana hatu angamia izo kweli shakar tu fikirle dalao ukana lenga jor parsa mana wa 14 haumti ni ma 18 hafanya itendo na rambe même 25 ans changa s'obliger rimbeho magobani alafa problemu ngere tabisha haku ya ukana amade dena mnazamba ni mananya sel kabir ukana garengo mana wa 18 tarenderi mfungu hula engari msanganyo na ndo parce que kapati place spéciale ya hao mi hata misi jonda hata na mefikira nge jokiri nge brigade minor wakiri kairenge warengo wana wala wado hanti hula shabwa jubala kabati masula mano wana wala kabati fundendo bala wanikadini kabati mdondo bala wasomuhazi za mhono kabati mdondo bala hawambia ndongo kongwa jodi wazazendi wazifani au contraire wa parisao zero rahana zila wazibala henda bala eke entia hatu kweli ngwarafikiria wanawauna nikwe haki uka watilwambaba hano vanu hata timpaka demtiti hata wala ndo hazi wafungwa ba waona droit yokana wene wandubala wado ilimisha ndongo eka hazi za mhono eka ndongo za ufanya no watitoju harangu botasi wakanso bangazono la kuruni hula hata wambaze njema hata emasuya ja wadu watulonda ni hula wabazi keti haki lati droit ya mwanadamu ka ila mkula myeshi ani amfikiri ama ekanga fikiro droit de l'enfant na fikiri namna ya ukana wana hatu wandwado separe mbavi ezitelwa zifanyi hao shatu tsokara watanganye bala bana banu wakati mimi wa mizo humtoshokana mwana wa 14 kweli ngamdungo deba hamani mwana ndi yafungwa engujoka unanoko hidini hula tijo hamenge watu hunda binge nyumba wadorenga wanawanuo watia bantu warenge madoktori ndo ado wasuive bala warenge mafundi wadini wado wasoma wafanya hazi wasoma ndogo za mihono yawe joka bora mana banu 7 ans de prison yo ubira haraka wala ngondo yafungwa bala shema hamfukara yondrabu yenguru ho hamfukara bala haso monoko hindini mula contraire ngujokenda yazi amjumwambia ni hadisi ya jiri nyumeni banu babomdia mri harma taxi yafanya hazi alafu hambi yafunduka bofu ngojo hadisi amtukiwa hata bono bonze bana beurende babanti kama gobani tuzido na roha abai ya utoka ufungwa kutujiba wa roha shangono kai ama mjibiwa ntujiba bono hunu abatikoma gobani sikahunda msinevura njaka ufikiri sikahunda mendu na hila njaka ufikiri zenongo zangu na katina kautanza tikauzi Paris shati dubu bonze banu nga m'oblige ni remani jua ni simbuhe ni zihunde ababa harele wa ukana wala ndolo bala ngono hama ila maison de refuge ani hula nga huwajibia urahana wonze managio fardu ni balele bakuli ni mbeshe katina tamba souffrance ya onomo ni hula au contraire raha hengendao la fa fikiri hama hizo zonti pia ekanga fikiri hakia he mwana na fikiri namna ya useparo na hatu na wana damikao wa homoni hula yo muhimu hojokana emanabo yalona haki emanabo ya redo naini kubaluka redo naini zambe shaba nguni jokana minarelo ashetendwa ngebido emana weni isuka wo imana hamade mwana wo ketu binini hantuka ngamangalio wa hangu ba kanabo tidiwa za ukanda emwana hangu na mlelando awe wa haho wa mlelando maudu ngojoka utajiola lelo nai uloze mwana maudu ngojoka utajiola ya lelo nai ya nshiliko linzima daine wa haho abo njavuka abo tilelewa hangu sha tilioze wa hema namu ani narajila kalmala shikomoru kamwana wa hatu sonti mwana ti wa mzima wa hatu sonti pia
mwana mzima na mlelando enda harumale koli kongu parsa ndovu romsi aparsa wanru ambao makalima mai haparsa wanru bala telefono no to biambi abo mzima wala wamlela kajavuka ne mzima wala kanoshida ya rivukisha soti pia ani abo narambe haruma dunia ya hatu mzima wala virusi nzima yaba kila ngajo shida ngamise omea hatu ontipi abo narejezeli kalima la shikomo la ukaya wanawanu woti wa mzima mengoni mwezi hatorizi liyo en 2020 trimestre ya mando zekazi he ya haku manaba parsuwa 144 violi hala farme 144 yao hiyo parsa 127 wanawatiti abo leka fangilo la wanawatiti yani hiyo semestre ndima harumwe mahayo o mahaunuka kamili shaindo hokabano maharaka ujahisa na sirsari he ya haju ani redepase ze limit nabo wanawatiti dongamizio rikarumwe period ya covid bahondo wakati kauza nongozi ka anticiper hama narenda mbiyori mparise bahengo no miabe bahenga mdonzi ngarano jerion ani abo wamsibeka au rundo armensi ya hatu ngari zambao ezo kweli ngari jibyo no yani no akubalo wazi temanye shanga bidori fikiri namna yanzia harumwe mijia hatu hau haruma serikali ya hatu wafikiri namna nyindwa jina ekati notokari mbali ya rimbehe bala ramhamisi balaba bale manaola kajahunda namna ladhimu kajahunda za haki zahe namna ladhimu. Wassalamu alaikum. Abaha na mshiliungu na mahaminji mmoja Salimu alifungia jimbo la Dohambwa Mpambi sijohanza mmoja Salimu udeunike nafuradi ya ramwale jimbo hilo ribaye mafai haukailo jimbo la fanya hazinji laonesa ngozi nja kaujiri ya wana wakautolwa no baba haula zao wafika mringa fulani nda mlele hone malezi iza kamunda ngama lazima kaza kaujulo kataka usoma shaturumane hata wakati akaunwa mrumshe no wano wando jina waishu harumwe hadisi la mada hiyo abonge ngiona mahamengo mira na mahingu ribula heziwa abonge Salimu bainu hadi sali naye sijuhanza ya kerabe daishe sedeketiva ya tujaya ya rishi Zimbabwe ili rambe mseaja ya jia limtukuze wajau wandu wajuka wishia message ilifanyao wajuka bwana enia disoano rapetiz ange ijazalo shabo petits ange jazala ula kawani bwana ila achara ngaria washumangaria bwana ngari bwana wazima da Sinai ngari chileo maniasi fundi atumpara fundi Salimu Mariamiri.